चर्चा जाता असेंब्लीनी जाली तुमी तुमकां कितें सांगता पळय आयज खबर येयल्या की कोणाक धरून हाडला म्हणून आनी पुलीस सांगता की द मोटीव वॉज मनी म्हणून 2 दीस आदीं कोण पळय थिंगा आसले तेंच्यान सांगलां कांयच चोरूंक ना म्हणून कांयच मिसींग ना म्हणून घरान पूण आमी जाणा सगळो लोक गांवचो जाणा की थिंगा कितें प्रॉपर्टीची कितें डिलींग चलताली प्रॉपर्टीची केसी चलताली म्हणून सो हांव द पुलीस आर ट्रायंग टू हश अप द केस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम पॉलिटिशियन कित्याक इट इज नॉट अ केस ऑफ मनी रॉबरी फॉर शुअर कित्याक तेणीच सांगलां कांयच मिसींग ना म्हणून आनी आतां मोटीव वॉज मर्डर म्हणून एका कोणाक धरून हाडला एका भुरग्याक ते असो बोबाव जातालो बट देर इज अ फियर एमंग द पीपल ऑफ कांदोलीम की असल्यो केसी हांगा जाता म्हणून की देर नो पोलिसींग देर ते बीट पुलीस म्हणून कोण आसना कांय आसना सो आनी हे आतां मर्डर जाल्या उपरांत ते तर म्हणत की इट इज दिस रॉबरी आय डोंट बिलीव इन दॅट आय डोंट थिंक इट इज रॉबरी देर मस्ट बी समथींग एल्स इट मस्ट बी प्रॉपर्टी मॅटर आनी पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट करपाचें सारकें एंड दे शूड नॉट पुल वूल ओवर द आयज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड कांदोलीम सरावंडींग लोकांक तुजो आवाज येतालो लोकां सरावंडींग ना थिंगा कोणपणी गेलोलो ही थिंगा आवाज जाता तेन्ना आनी तेणें कोणें भितरल्यान सांगलें कांय ना म्हणून ते घरा कुशीक 2-4 घरां आहा 2-4 घरां आहा पूण इतलें आसतना कोण वचोंक गेला पळय तेणें सांगलां कांय ना म्हणून सो दे मस्ट हॅव नॉट टर्ड मे बी रेग्युलर जाताले असले रेग्युलर कोण येताले थिंगा इट इज समबडी हू इज नोन टू दॅट पर्सन शुअर कित्याक खूब वगत उगी रावले ते कोणें पळय नांव सांगलां कांय तेका आयडेंटिफाय केला कोणें नांव सांगलां ते तेणी ते आतां कोण पळोवपाक गेल्लो पळय आवाज जाता तेन्ना हय तेणे कोणें कांय जायना सांगलां तो कांय ना म्हणून कोण तो खबर ना कित्याक आतां पळय गांठी पासून हय ना कोण गांठी पासून आहा पळय ते कोंकानी उलयता न्हू म्हणजे कोण तेका सगल्यांक शेजाऱ्यांक सगल्यांक वचचें पडटलें आतां न्हू स्पेशली कोणे केसी घातल्या पळय तांकां पळोवचें पडटलें न्हू इट कॅनॉट बी नाव पुलीस पळय म्हणटा ते कॅनॉट बी मनी मॅटर तुमीच सांगता तसं कांयच व्हरूंक ना म्हणून गाडी पासून व्हरून दवरल्या तेणीन थिंगा कांयच काडूंक ना सो इट मस्ट बी समथींग एल्स इट कॅनॉट बी मनी आनी मनी म्हणून आमकां लोकांक फोडय नाका पूण कितें आहा पळय सारकें करा आनी प्रोटेक्शन फॉर सिनियर सिटीजन सारकें पळया आदी तो सांगताले बीट पुलीस सिनियर सिटीजन आहा ते पळयतले रावंड मारतले काय तसलें कांयच चलना कालांगूट पुलीस येयले थंय सगळे दुसऱ्याच धंद्याक लागता पुलिसिंगाचें कांयच पडलेलें ना तांकां तुमी फाटीं इशू काडलेलो की लॉ एंड ऑर्डर तुमच्या सारकें वचून करून नॉर्थाक सारकी कलेक्ट हय नॉर्थाक लॉ एंड ऑर्डरूच ना सगळे पुलीस येता पळय ते फकत हप्त्यांचेर चलता काल हांवें आयकलां की कालांगूटचो MLA म्हणटा म्हणून देर आर ड्रग्स इन सनबर्न आनी हांगा थिंगा पयलो सांगतालो ड्रग्स ना म्हणून आतां सांगता ड्रग्स आहा म्हणून सो दॅट इज अ प्रॉब्लम यू कॅनॉट बी इन डिनायल ड्रग्स आहात एक्शन घेना ते दॅट यू शूड बी आफ्टर दॅट तुमच्या सायडीन चड लागता टुरिजम बिलाचें हांव पळयतालो वाचतालो ते नाव दे मेड चेअरमॅन इज अ चीफ मिनिस्टर को चेअरमॅन इज अ टुरिजम मिनिस्टर नाव दे वॉन्ट टू मेक ऑफ द बोर्ड आतां हे मनीस ऑलरेडी आहा गव्हर्मेंटान आतां तुमी चीफ मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टर आसा तुमचे कडेन जायना आतां बोर्डाचेर रावन तुमी कितें म्हणून करतले आय डोंट सी द रिजन फॉर दीस बोर्ड एंड दीस एक्ट तुमी सुप्रिटेंडंट ऑफ कितें टुरिजम गार्ड म्हणून केल्या तुमी ते क्रायम पळय टावटिंगाचेर तुमी एक्शन घेवपाचेर देर ऑलरेडी द लॉज आर देर टू अरेस्ट दीस पीपल टाउट्स पळय आहा तांकां एक्शन घेवपाक लॉज आहा आनी कितें आतां तुमी आनी कितें कमिटीज करपाचे आहा ऑन हायजीन हेल्थ सो वॉट हॅपन्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वॉट हॅपन टू द PHC आमी सगळे NOC ओके अनलेस यू वॉन्ट टू मेक ए वन विंडो सिस्टम वेर वी डोंट गो टू एनीबडी एल्स तुमी एक बोर्डान सान परमिशन दिता जाल्यार बरें आहा तुमी 25 जाणांची पार्टी करतलोय जाल्यार तुमकां परमिशन जाय ते म्हणटा कित्याक ट्युरिस्ट येयल्यारूच सपोज यू इनवायट युअर फॅमिली फ्रॉम बॉम्बे चारूच जाणांक जर फॅमिलीक आपय जर 25 जाणां ती जातली दॅट मिन्स यू हॅव टू टेक परमिशन बिकॉज दे बिकम टुरिस्ट ओ तुजे कॅनेडाक सान कोणाक आपयता तुजे बड्डेक ओ काजाराक ओ हेकाय सो दीस इज गोइंग टू किल टुरिजम ही पळय एक्ट आहा इट इज गोइंग टू किल टुरिजम टोटली तुम्ही बारीक हांकां फायनींग घातले कसली 1 लाख 10 लाख फायन फॉर नॉट रेजिस्टरींग आतां आमच्या गांवांत कांदोलीम कालांगूट बारीक लोकांचे बाबडे एक रूम दिता कोणाकूय तो ती रेजिस्टर करता रेजिस्ट्रेशनाक असली फॉर्मेलिटी आहा ती नाका जाता तिका टुरिजमाक रेजिस्टर करपाक ते तर मनीस कोणा एका ट्युरिस्टाक दवरपाक एक रूम तो दिलो ताका तुमी 10 लाख फायन घालतले आनी टावटींग करता पळय ताका 10,000 रुपया म्हणून ते 10,000 ते जोडटा खूब ते टावटींग करता पळय ड्रग्सूय विकता म्हणून ताका 10,000 फायन दिवपाक कांयच ना
दॅट वील कंटिन्यू. पूण हो लोकल पळय गोंयकार पळय आमचो आहा पळय ताका तुमी 10 लाख आनी 1 लाख फायन घालतले. सो इन एवरी वे दीस इज रॉंग आनी हेची गरजूच ना. हांवें सांगलां थंय सुप्रिटेंडंट ऑफ दीस सेपरेट पुलीस फोर्स. आतां समबडी इज क्रिएटिंग न्यूसन्स. पुलीस ऑल्सो हॅव गॉट पावर्स ओवर दॅट. आनी तुजे गार्ड टुरिजम गार्ड आहा तेंकाय तेंच्या मदीं काय झगडी जातली बिटवीन द पुलीस एंड दीस गार्ड्स. कोण अंडर हूज ज्युरिडिक्शन इट इज. अनलेस यू स्पेसिफाय की हितून आनी पुलिसांनी पडोंक जायना म्हणून सगळें मॅस करून सोडलां. सो आय डोंट थिंक दीस एक्ट इज गोइंग टू हेल्प टुरिजम. ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टुरिजम. इट इज गोइंग टू हॅरस द लोकल पीपल. हांव बारीक बारीक तेच सांगता हांव की हे जे 1 रूम दिता 2 रूम भाड्याक दिता तेंचे रजिस्ट्रेशन तुमी मागता हेल्थाची सर्टिफिकेट, फायर डिपार्टमेंटाची सर्टिफिकेट, पॉल्युशन कंट्रोलाची सर्टिफिकेट जस्ट फॉर ए स्मॉल वन रूम दीस. आनी आतां तुमचें आतां आनी एक रजिस्ट्रेशन करपाक. सो इफ यू ऑल आर गोइंग टू मेक द कमिटीज एक पळयतालो एक हायजीन कमिटी म्हणून काडपाची आहा. हायजीन कमिटी एन यू सी द मेन एम ऑफ दीस टुरिजम बोर्ड. मिनिस्टर ऑफ टुरिजम, चीफ सेक्रेटरी टुरिजम हे तेंचे बोर्डाचेर आसतले. ऑलरेडी आहा तुमी. यू आर इन द गव्हर्मेंट. तुमी गव्हर्मेंटात आसतना तुमचे कडेन काम जायना. ते बोर्ड केल्या उपरांत तुमचे कडेन जातले. बोर्डार तुमी बसल्या उपरांत इट इज जस्ट मोर एक्सपेन्सीस फॉर द पब्लिकाचे हेका. दुसरे ते committee, empowered committees करते. Health and hygiene, safety and security, sustainability. So what is the tourism department going to do? हे तुम्ही सगळे हांकां दिता एम्पावर्ड कमिटी. टुरिजम डिपार्टमेंट पळय आहा ते कितें करतले? टुरिजमान पळय इतले लोक कामाक आहा ते कितें करतले? देन दिस इज द बोर्ड शॅल प्रिपेर टुरिजम प्लॅन्स एंड नोटिफाय द सेम आफ्टर ऑब्टेनिंग एप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाक धाडटले. गव्हर्मेंटाक म्हणजे कोणाक? टुरिजम डिपार्टमेंटाक. तुमी एक प्लॅन करतले तो टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडटले. सो वॉट वील बी द टुरिजम रोल ऑफ द टुरिजम? बिकॉज द चेअरमॅन इज द सेम. चेअरमॅन इज द चीफ मिनिस्टर. को चेअरमॅन इज आमचो टुरिजम मिनिस्टर. सो दे आर गोइंग टू मेक ए प्लॅन. They are going to send it to the tourism minister. Secretary is also there. Same committee. The only thing they are on the board. If committee has chief minister and tourism minister are on the board. So this board is going to form a plan and send it to the government. Who is the government? Tourism minister and chief minister. So there is a duplication of work, no? I don't see the sense in this board. Tisre ani ha. 25 किलो सुद्धा ते सजेशन लागून उपना पूण स्टेकहोल्डर पयलींच ओपोज करपाक लागला. सजेशन दिवच्या पयलीं त्या मिनिस्टरान सांगला ना पयलेच ओपोज करू. तूं सी इफ यू गेट सम नॉनसेन्स हेच तुका सांगता न्हू रिजन. बोर्ड करता तुमी. चेअरमॅन इज द चीफ मिनिस्टर. को चेअरमॅन इज द नॉट इवन वायस चेअरमॅन. को चेअरमॅन इज द टुरिजम मिनिस्टर. यू ऑल आर गोइंग टू फॉर्म द प्लॅन एंड सेंड इट टू द गव्हर्मेंट म्हणटा फॉर एप्रुवल. हू इज द गव्हर्मेंट? चीफ मिनिस्टर एंड टुरिजम मिनिस्टर. सो दिस इज डुप्लिकेशन ऑफ वर्क. तुम्ही बोर्डाक फीज हें केले सिटींग फीज कोणाचे पयशे वयता? लोकांचे पयशे. म्हण तुमकां दोगा जाणांक एक दीस बसपाक थिंगा पीपल आर गोइंग टू पे यू दॅट फीज. देन यू आर गोइंग टू हॅव अ कमिटी ऑफ हायजीन, हेल्थ एंड हायजीन. तुझे ऑलरेडी PHC आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट आहा. वॉट आर दे गोइंग टू डू? तेंचे कडेन वचपाचें ना. आनी कितलेच ऑल डुप्लिकेशन ऑफ द सेम वर्क which can be done by the government. तुम्ही म्हणटा प्लॅनिंग करपाचें. सो वॉट इज द टुरिजम डिपार्टमेंट गोइंग टू डू? टुरिजम डिपार्टमेंट आहा न्हू. इदर यू शूड शट द टुरिजम डिपार्टमेंट मेक ओनली अ बोर्ड. कित्याक आतां सगळें टुरिजमाचें आहा तितलें तुमी तेजेर घातला न्हू ऑन द बोर्ड. कमिटीज केल्या तुमी. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह इज टू हॅव द ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट म्हणटा ते इन वन ऑफ द टू एन्श्युअर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट. हाव आर यू गोइंग टू एन्श्युअर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट? तुम्ही फाल्यां हॉस्पिटल बांदचें पडटलें टुरिस्टांक स्पेशल. ते एक्चुअली ते बोर्ड पयले जो पर्पज सांगलो की स्टेक होल्डर्स तांकां मोठो तो हांगा पूण हे इफ यू आर मेकिंग ए बोर्ड देन यू शूड हॅव अ चेअरमॅन हू इज समबडी फ्रॉम द टुरिजम इंडस्ट्री. ही इज द चेअरमॅन. सो you all are not board. You all do the governance and somebody from the tourism industry fill the board with the people from industry. तुम्हीच चेअरमॅन, तुम्हीच बोर्ड, तुम्हीच गव्हर्मेंट. हाऊ डज इट वर्क?
And then collection of fees. You're already charging us for registration plus 2% and the fees. As it is, tourism business, it is not sustainable for us financially. Itli tax and you don't give rebate. COVID and rebate electricity rebate. Everybody is running at a loss. Just recovering. Just at the point of recovery, you are putting all this condition. And it is not one window system, but board registration and one window system. You'll have to go through all that. Single window kora. This is just some sort of, it looks like some sort of scam. How can you duplicate the work? How can the chairman, co-chairman be on the board and the same file goes to you forward now? Tinga to dusre machine poitalo file. See, if you ask my personal opinion, I am in favor of music festivals or any events that take place in Goa. Now people have genuine concern that about drugs. Now drugs, BJP, some leader came, she was in one restaurant, she died. Can you shut the restaurant? Drugs पे जाता no, तुमचे police are NCR, go and stop that. You cannot stop an event because of this, because there are drugs. You have to stop the drugs. I am sure there are drugs happening. Drugs are happening every day in Kalamod, Kandulma, Arpora, Baga, everywhere, every day. You cannot shut a business because there are drugs happening. Drugs, Dorpak tumi aha no police aha no ANC aha so tim kite hotta. It is a fact. Drugs increased during that time because there is an increase of influx of tourists that time. Subhe jate le. Tumi kite hotta, police kite hotta. Because as a tourism this, what do we have in Goa? Beaches soldiyala ani kite aha. So for you to get people from outside, and I respect the concern of the people. I respect the concern of the people ki drugs jatele munun, jata munun. But for that the police have to this, no? When tourism is there, the certain bad things will be there. At a restaurant no, regular restaurant you didn't hear deaths are there during sunburn, but deaths are there even otherwise. Drug overdose deaths are even there otherwise. Have you shut the restaurant? Have you shut the clubs which are operating now? So I don't think blaming a festival for drugs is right. But you have to, the government has to tell the people, well, this is what we are going to do. They don't go beyond 10 o'clock. They have never gone, their music has never gone beyond 10 o'clock. Whereas now if you go to Anjuna and Vakadar, people are playing loud music throughout. Louder than what Sunburn is playing, it is going on every day. Every day, even if you go now in the monsoon, in that belt. So you cannot blame one festival for this noise and drugs and other things like this. And I would prefer that it goes from north to south, they change every year and more festivals come, but not in one place because people get fed up. If every year they are going to have it in the same place, people get fed up. You put proper policing, you put proper drug control and have proper festival. All over the world it is happening. So December month or दुसऱ्या month I in Gele but in this Sunburn operators have become too greedy. I was 29th, 27, 28, 29. When I was MLA, I have never allowed them to go beyond 29. They my 30th, my 31st because that is the 2 days when our locals earn some money. These people have become greedy and they might 30th, 31st so that should not be allowed. If you are a big festival, have it in the other time when there is less people, when we are suffering from tourists. When the tourists are already coming to Goa for this, why we need this? We should not have it. Have it in November. Have it in November. Have it in February. Why in December? I told them, I challenged them that. And then that time they were talking big and they went to Pune and you know what happened in Pune. They get a crowd in Goa because Goa has its own charm. And if at all Sunburn wants to promote Goa, they should have it not in that peak period. Have it in some other days.